آموزگار، چراغ راه فردا، راهنمای معرفت و پایه‌گذار جامعه سالم است. در هر دور و زمان محض آموزگاران بودند که با نور قلب و ذکاوت خود راه زندگی هزاران نفر را روشن ساختند. امروز قهرمان برنامه ما یکی از چنین شخصیت‌های فدایی، آموزگاری صاحب تجربه، معلمه صدفما مسمیوه می باشد. من راستی از خوردی بیشتر به فن زبان روسی ذوق داشتم و من معلم شادروان صفیف رحمت آموزگار اولین ما بود از فن زبان روسی و استاد رزیق وصیف ما را از زبان روسی درس دادن و بیشتر ذوق این فن را در دل من معلمه زارودنیوا گالنا ویکتورونا بیدار کرده بود و من بیشتر میخواستم که با فاکولته زبان روسی داخل شدم، معلمه زبان روسی شده کار فعالیت کنم. ولی تقدیر همین شد و طول یک سالی که من در مؤسسه تحصیلات میانه رقمی 3 فعالیت کردم، روند را عوض کردم، انتخاب کردم آموزگاری صنف‌های ابتدایی، چون که با کودکان کار کردن به من یک لذت میبخشید و همین شد که همین چیز سبب شد که من با کالج آموزگاری شهر کلاب با فاکولته متدیک تعلیمی ابتدایی داخل شدم. کالج آموزگاری را با دیپلم سرخ ختم نمودم. بعد از ختم کالج آموزگاری با توصیه آموزگاران استادان من به دانشگاه دولتی شهر کلاب به نام عبدالله رودکی برای بلند برداشتن معلومات کسبی خود داخل شدم و بعد از انجام دادن دانشگاه، یعنی ختم نمودن دانشگاه، باز به همون مؤسسه‌ای که در آنجا من تحصیل کرده بودم، یعنی مکتب رقم 27، من با کار شروع کردم و در آنجا طول 13 سال فعالیت کردم و از سال 2023 این جانب با مؤسسه تحصیلات میانه رقم 46 گذشتم، با کار در آمدم و عین حال در این مؤسسه کار فعالیت کرده ایستادم. اساساً معلمه در زیر تربیه پدر و مادرش به ویا رسید و حس آموزگاری را چقدر که خودش قید میکند از پدرش بسیار در همین مسئله که دختر من آموزگار شود کار کند، بسیارتر معلمه با همون پدرش تکیه کرده. یعنی در همون سالها بعضا پدر و مادرها بود که همین صد راه خواندن دختران میشیدند، لیکن پدر اون کس باز به غرض از اونه که دختر خودش رو با دانشگاه روان میکرد، بود دیگران را از قفای دخترش میبرد که اینها هم آموزگار شوند، در بین مردم کار و فعالیت کنند. روز بخیر بچه عزیز. سلام بچه ها. تشکر زیاد. مرحمت همه به جایهای خود گذارید. آفرین، خند زنید. همه صحت سلامت هستید؟ یگان کس بیمار رنجور نیست؟ کسی خود را بد حس نمی کند؟ ما می توانیم به درس شروع کنیم؟ آفرین، خند زنید. کتاب و دفترهای خود را آماده کنید. صدفما مسمیوه زاده و استقامت کننده شهر باستانی کلاب بوده امروز در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 شهر کلاب به حیث آموزگار صنف‌های ابتدایی فعالیت دارد و از جمله آن آموزگاران است که کسبش را نه تنها وظیفه بلکه رسالت زندگی می‌داند. کسب آموزگاری کسب آسان نیست. اما شخص آموزگار بوده میتواند که اگر از صدق کسب انتخاب کرده خود را دوست دارد و بعد کودکان را دوست دارد. وقتی که آموزگار کودک را دوست داشت و کار کردن را دوست می‌دارد و هر یک خواننده که در صنفخانه وارد صنفخانه با یک امید و آرزو می‌شوند، باید آموزگار هر یک خواننده را وابسته به
ҳолати рӯҳию равонии вай бо вай кор фаъолият кунад. мисол дар синфхонаҳо ҳастанд хонандаҳое ки серғайрат ҳамеша тайёр ҳастанд, онҳо аз худ эътимод доранд ва боз ҳастанд хонандаҳои камғайрате ки ба худ эътимод надоранд. фақат омӯзгори бо таҷриба, омӯзгори хушсалиқа ва омӯзгори дорои маҳорати баланди педагогӣ метавонад ки дар вуҷуди кӯдак, дар ниҳони кӯдак амин иродаро, яъне эътимод ба худро барқарор созад. мо дар синфхона вақте ки дарс мегӯем мебинем ки ҳастанд хонандаое ки 5-6 нафар дар ҳар як синф ин чиз мушоҳида мешавад. онҳо ҳамеша пешсаф ҳастанд, дастболо ҳастанд ва ҳастанд хонандагоне ки ҳамеша ором дар як кунҷ, агар ки мо онҳоро маҷбур накунем, водор накунем барои ҷавоб гуфтан, мешинанд. омӯзгор бояд ҳар як хонандаро зери назар гирад ва ягонтаи онҳо бояд на аз таълим ва на аз тарбия дур намонанд. муносибати мусбат асоси самаранокии таълим аст мегӯянд. дар ҳақиқат вақте ки омӯзгор бо хонандагон муносибати мусбат кард, таълим самара медиҳад. албатта мо ба қуллаи мурод мерасем. ва чуноне ки мегӯянд, ба ҳангоми барноию кӯдакӣ ба дониш тавон ёфт зиракӣ. дарахте ки хурдак буд боғбон, бигардонад ӯро чӯ хоҳад чунон. чӯ гардад калом боз натвонандаш, ки аз каҷҷию хам бигардондадаш. яъне ки омӯзгор ба кӯдак бояд чунин муносибате кунад ки як навниҳоли пур аз бор самар гардад. яъне ки агар кӯдак ба мисли химчаки тар аст, ҳар гуна ки вайро каҷ кардем ҳамон хел каҷ мешавад. ва беҳуда намегӯянд ки хишти аввал чун ният меъмор рост, то ба охир меравад девор рост. муаллимаи мо хеле назм дарс медиҳад ва ба мо хеле бисёр чизҳо омӯхтааст ва мо метавонем мустақилона ҳарф занем. маҳз талошҳои ману муаллимаам мебошад ки соли гузашта дар озмуни вилоятии ворисони пешво аз фанни математика иштирок карда сазовори ҷои якум ва медали тилло гардидам. миннатдории худамро ба муаллимаамон мерасонам. садафмо масамиева соли 1983 нахустин қадамҳои худро ба остонаи илму маърифат гузошта, таҳсили худро дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 шаҳри Кӯлоб оғоз намудааст. ӯ мактабро бо баҳои аъло хатм карда, аз ҳамон давра меҳру муҳаббат ба омӯзгорӣ дар қалбаш ҷой гирифта буд. ба вуҷуди он ки дар оғоз маълумоти олӣ надошт, аммо бо эътимоду дастгирии омӯзгорони соҳибтаҷриба ба фаъолияти омӯзгорӣ ҷалб гардид. ин боварӣ ба дастгирӣ барои ӯ оғози роҳи пуршарафи омӯзгорӣ шуд. ҳамзамон бо фаъолияти кории муаллима барои такмили дониш ва баланд бардоштани сатҳи касбии худ ба коллеҷи омӯзгории шаҳри Кӯлоб дохил шуда, баъдан таҳсилро дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ идома дод. роҳи зиндагии муаллима Садафмо осон набуд ва аз қиблагоҳаш танҳо якчанд лаҳзаҳои бебозгашти зиндагӣ боқӣ монданд. ман дар оилаи коргар ба дунё омадам. падари ман дар шабакаҳои барқи шаҳри Кӯлоб ронанда шуда кор мекарданд. он кас дар таълиму тарбияи мо бениҳоят сами арзанда доштанд. бо вуҷуди он кас худ агар чи коргарам буданд, вале ҳамеша моро вай сахт мегирифтанд ки дониш омӯзем, дар мактаб дар ҳама кор фаъол бошем ва ҳамеша донишомӯзии мо таҳти назорати ҷиддии падарам қарор дошт. ва маҳз анамин сахтгириҳои падарам буд ки ман фикр мекунам ки мо имрӯз ба ин мартабаҳо расидем. ва модарам низ бо вуҷуди оне ки хонанишин ҳастанд, вале зани босавод ҳастанд. он кас муассисаи таҳсилоти миёнаи рақами 2 шаҳри Кӯлобро хатм карданд ва аз давраи ҷавонӣ мехостанд ки ба донишгоҳ дохил шаванду хонанду фаъолият кунанд, кор кунанд, вале ба худатон маълум аст дар он вақтҳо он қадар ба духтарҳо иҷозат намедоданд ки дохил шаванд, хонанд, фаъолият кунанд ва бештар аму даррав онҳоро таблиғот мебурданд, ташвиқот мебурданд ки зуд ба шавҳар диҳем ва ҳамин хел ҳам шуд. ва модарам ҳам дар анами интихоби касби ман барои ман
як нуктае буд. Он кас фақат ба ман такрор ва такрор мунтазам таъкид мекарданд ки духтарам хон, барои худата як каси шавӣ, фардо пеши ягон кас ягон муҳтоҷ нашавӣ. ва ман миннатдор ҳастам ки чунин падар доштаму ва чунин модар дорам. маҳз ҳамин рӯзгори сахт ӯро қавируҳ, устувор ва масъулиятшинос тарбия намуд. ӯ бо иродаи қавӣ ва меҳнати ҳалол тавонист роҳи худро дар ҷомеа пайдо кунад ва ба мақоми омӯзгори содиқ бирасад. имрӯз муаллима Садафмо Масамиева барои даҳҳо шогирд на танҳо омӯзгор, балки модари маънавӣ аст. ӯ дар қалби кӯдакон тухми дониш, ахлоқ ва ватандӯстиро мекорад. садоқат ба касб, муносибати самимӣ бо хонандагон ва масъулияти баланд аз ӯ омӯзгори намунавӣ сохтааст. пешрафт ва рушд кардани хонанда шогирд метавонад боиси хурсандию хушҳолии омӯзгор гардад. ва вақте ки омӯзгор наметавонад ки мақсади дарсро ба хонанда ба пуррагӣ расонад, яъне ки мебинад ки ниёзи хонандаро бароварда наметавонад, ба фикрам ин ғамгинӣ яъне андӯҳи дили омӯзгор мешавад ва омӯзгори босалиқа кӯшиш мекунад роҳу методи ёфта дониши доштаи худро ба хонанда расонад. мақсади омӯзгорам ҳамин аст, ба хонандагон додани донишҳои нав. силоҳи омӯзгор дониши ӯ аст. мо пайваста бояд дониши худро такомул диҳем, рушд диҳем ва чуноне ки педагоги машҳур Ушинский мегӯяд, омӯзгоре ки аз омӯхтан бозмонд мемирад. яъне мо бояд нагӯем ки ман 10 сол 15 сол фаъолият кардам, аллакай собиқа дорам ва ба ман дигар омӯхтан, пурсидан дар кор нест. ин гап, ин нуқта тамоман хато аст, чунки дониш баҳри беканор аст. рӯз аз рӯз дар технологияву пешравиҳо ҳаст. ҳама метод роҳҳои навин кашф шуда истодан ва ҳар як омӯзгор то вақте ки ҳаст, то вақте ки дар мактаб фаъолият мекунад, ҳамчун омӯзгор бояд аз омӯхтан, аз пеш рафтан, аз рушд кардан даст накашад. бо вуҷуди оне ки мо собиқаи корӣ дорем, боз мо дар навбати худ мепурсем, боз китобҳои иловагӣ мегирем, мехонем, то ин ки ба ҳамин хилолатҳо дучор нашавем. муаллима сари вақт ба кор меояд ва бо як тайёрӣ пухта меояд ва падару модарон барое ки фарзандошон дар ҳамин синф хонанд бисёр талош мекунанд, бисёр мубориза мебаранд ки ҳамин чӣ хел кунем ки фарзанди ман дар синфи Масамиева бихонад. ин худаш нишонаи ҳамон аст ки муаллима бо тайёрии хуб, яъне фаъолияти кории хуб дорад. барои ҳамин ман ҳамчун роҳбари ҳамин муассиса ҳаминро қайд мекунам ки кору фаъолияти муаллима Масамиева шоёни таъриф аст. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф ва мақоми омӯзгор таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. баланд гардидани маоши омӯзгорон, беҳтарсозии шароити таълим, бунёди муассисаҳои нави таълимӣ ва дастгирии иҷтимоии аҳли маориф далели равшани ин ғамхориҳост. дар чунин фазо омӯзгороне чун Садафмо Масамиева бо илҳоми тоза ва масъулияти бештар фаъолият дорад. вақте ки соли 1995 ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 27 ба кор шурӯъ кардам, ҳамасола мебинем ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба кормандони соҳаи маориф таваҷҷӯҳи хосса зоҳир мекунад ва бинед ки сол ба сол маблағи омӯзгоронро зиёд мекунад. ба фикрам ки фахри омӯзгорон бояд бошад, чунки таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ бештар ва бештар ба соҳаи маориф аст ва ҳадди ақал омӯзгоре ки ҳозир маоши камтарине ки мегирад то 1500-2000 сомон аст. омӯзгоре ки нав аз курсии донишҷӯӣ ба мактаб ба кор шурӯъ мекунад. чунин мактабҳои замонавӣ сохтанд ва ҳамаи шароитҳо барои омӯзгорон муҳайё карда шудааст. фақат аз мо чӣ талаб мекунанд? ба хонандагон додани дониши нав.
و تربیه نمودن نسل نورسی که نامبرداری خلق و وطن ما باشد تا که به قله مراد رسیم. یعنی که انمین خوانندگان رو، نورسان رو در رویه مهنت دوستی، بشر دوستی، وطن پرستی، خویشتن شناسی و قدر کردن ارزش های ملی تربیه نماییم. طول چندین سال میشد که با معلمه مسمی و همکاری دارم، یک جا کار فعالیت میکنیم. معلمه یک چیزی رو قید کردنم در کار است که شخصی بهترین است، یعنی که نه تنها آموزگار یعنی مربی خوب بلکه دوستی بهترین است. در همه مورد دستی خود را دراز میکند، مخصوصا جوانها رو دستگیری میکند. جوانها از او خیلی راضی هستند. معلمه یک خصلت خوبی دیگر دارد که معلمه خیلی شوخ طبیعت است. وقتی که معلمه در یک جا باشد دائما در آنجا هزل و شوخی هست. نقش زن در جامعه امروزه بسا مهم است. زن آموزگار، زن تربیتگر و زن سازنده فرد می باشد. معلمه صدفمو مسمی و نمونه روشن زن فعال با معرفت و سازنده می باشد که در برابر تربیت نسل نورست در رشد جامعه نیز سهم ارزنده می گذارد. کارنامه و پیکار آموزگاری او برای نسل جوان درس عبرت است. او اثبات نموده است که با اراده، مهنت و محبت به کسب می توان به هر قله رسید. آموزگاری برای او تنها شغل نیست. این راه زندگی، افتخار و رسالت است. زنان را گرز دانش زیوری است، امید روزگاری بهتری است. اگرچه از زنان پیغمبری نیست ولی پیغمبران را مهدری است. و در نوبت خود از نقش زنها در پیشرفت جامعه امروزه ما باید فراموش نکنیم. هر یک زن در نوبتیانی که وی خادم دولت است، یعنی کار میکنن، باز در خانه فرزند تربیه میکند، خانه رو سرشته میکند. و من همچنین 2 بچه دارم و من در برابر آنی که به کار مکتب مشغول هستم از تربیه آنها نیز دور نمیمونم و تمام سعی و کوششم رو میکنم که از فرزندان من همچو یک مردی وطن دوست به وای رسند. و نقش زنان دختران در جامعه نادیده نیست. ما میبینیم که حاضر در بسیاری زنان رو در وظیفه های راهبری کننده و بیشتر زنان فعالیت میکنند و بینید که در برابر مردان زنان فعالیت میکنند و در پیشرفت جمهوری تاجیکستان و وطن عزیزمون سهمگذار هستند، در برابر آنی که هر یک آنها نیز مادر هستند، زن هستند و میخواهند که یک حصه ناچیزی هم باشد از خود در پیشرفت مملکت عزیزمون گذارند. تقدیر دست دید و انتخاب دوباره به من پیشنهاد شود، همین راه طی نموده که در طول حیاتم طی کردم دوباره همین راه را انتخاب میکنم و از انتخاب کسب خود پشیمان نیستم، بلکه افتخار دارم که من آموزگار هستم. من میتوانم به کسی چیزی را فهمونم، یعنی دانشی که خودم دارم به دیگران دهم و شکرانه میکنم که هستن نفرانی که از کاری ما، از فعالیت ما منتدار هستن پدر و مادرانی که اظهار منتداری میکنن و وقتی که در راه ها و کوچه ها ما را میبینن و با افتخار و با یک احترام قدر میکنند و درود میگن، سلام میگن، من خودم را خوشبختترین زن، مادر و خوشبختترین انسان حس میکنم. برنامه عبرت آموز امروز محض از چنین آموزگاران قصه میکند. آموزگارانی که با عمل خود معنی حقیقی خدمت به ملت را نشان میدهند. معلمه صدفمو مسمی و یکی از آن شخصیت هایی است که نام آموزگار را با شرف و صداقت حفظ نموده است.